250 g de cacahuètes grillées, 200 g de dattes. Mixer. Puis les cacahuètes. Tout mélanger. Faire un boudin. Rajouter au milieu du chocolat blanc. Puis du chocolat au lait en guise de décoration. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to